কারেক্ট। আচ্ছা, ওদের জন্য সব ভাঙা ফুটা ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অ্যারেঞ্জ করা হয় শুধু খুঁজে খুঁজে। সো এটা ভাঙা, এটা অ্যাকচুয়ালি গোলটা পুরো সম্পূর্ণ থাকার কথা নেই। আচ্ছা, এই দিকটা একটা, এই দিকটা একটা। এটা কী যন্ত্র, কী নাম? জবসন হন প্রোব উইথ অরাল রিং কিউরেট। সারাদিন রাত ধরে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে জবসন হন প্রোব উইথ অরাল কিউরেট। এটা প্রোব, এই দিকটা কিউরেট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা রিং কিউরেট। যেটা রিং কিউরেটের কাজ কি? এক নম্বর জিনিস না, এক নম্বর জিনিস হচ্ছে তোর কানের থেকে ওয়্যাক্স রিমুভাল। দু নম্বর জিনিস, যদি এটা হাতের কাছে না থাকে তখন এটা দিয়ে নাকের ফরেন বডি বের করা যেতে পারে। কানের ফরেন বডি বের করা হয়, কানের নাকের ফরেন বডি, কানের ওয়্যাক্স বের করবার জন্য রিং কিউরেট। এর প্রোবের কাজ, প্রোবের কাজ কি কি? প্রোব টেস্ট, ওরা নাকের গেল শুধু পলিপার টার্মিনেট কেন, পলিপের সুন্দর কি বলে সেপ্টাল অ্যাঞ্জিওমা হলেও মানে সোজা কথায় সেপ্টাল কোনো মাস বা টার্মিনেট হাইপারট্রফি উইথ পলিপ কিছু একটা আলাদা করবার জন্য, ওইগুলোর জন্য, ঠিক? আচ্ছা, ওটা কেন? এটা নাকের প্রোব টেস্ট। আর কোথায় কী করে? কানের প্রোব টেস্ট। পলিপ কানের মধ্যে, সেটা মিডল ইয়ার থেকে আসছে নাকি ইএসির পলিপ, সেটা আলাদা করবার জন্য, ঠিক আছে? মিডল ইয়ার থেকে এলে পুরো রাউন্ড অফ ক্লক ঘুরে যাবে, আর যদি ইএসির থেকে আসে অবস্ট্রাক্টেড হবে, ঠিক? যেমন এখানে হবে তেমনি, ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আর একটা কাজ কি এটা? আর একটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে এটাতে তুলো লাগিয়ে অরাল টয়লেটিং করা, পাস ক্লিয়ার করা, ঠিক? তাহলে এটা অরাল টয়লেটিংয়ের জন্য ইউজ হয়। প্রোব টেস্ট যেখানে যেখানে আছে নাকের কানের, সেখানে সেখানে ইউজ হয়। এই দিকটা দিয়ে ওয়্যাক্স রিমুভাল, নাজাল এবং অরাল ফরেন বডি রিমুভাল, ঠিক? তাহলে এটা গেল জবসন হন প্রোব উইথ রিং কিউরেট, কারেক্ট? এটা নাজাল ফরেন বডি। আচ্ছা, এটা আইএল মিরার, ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি মিরার। এটা পিএনএস মিরার, ঠিক? এগুলো বোঝাবার কিছু নেই। আচ্ছা, এবারে এগুলোর মধ্যে এটা থোড়ি কাম নেজাল স্পেকুলাম। তাহলে এটা কি? কিলিয়ান্স। এটা কিলিয়ান্স সেলফ রিটেনিং, किलियंस सेल्फ रिटेनिंग नजल स्पेकुलम, ठीक है? ओके, खुल गया, खुल गया। बंद हो गया, ठीक है? ये करके खोल के रखना है, रख दो, खोल के बंद करना है, कर लो, बंद। करेक्ट? दिस इज किलियंस सेल्फ रिटेनिंग nasal speculum। लास्ट में देख लेना हर एक चीज एक साथ। सब एक साइड में भी। ये क्या है? सेल्फ रिटेनिंग मास्टर्ड रिट्रैक्टर। मोलिसंस सेल्फ रिटेनिंग मोस्टैटिक मास्टर्ड, सॉरी फॉर दिस, विथ 2 prongs। इसका 2 prong 3 prong वेरिएंट होता है, इसमें 2 prongs है, करेक्ट? तो फ्रेंड ये हो गया, खुल गया, और ये हो गया, बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, ठीक है? सर এটা কিভাবে ইউজ হয়? Now the questions being asked from this instrument. Firstly, why it is self-retaining? Because no one needs to hold it during surgery. Why it is hemostatic?
Because it blocks the tissue, so it don't allow the blood vessel to leak. So कुछ हो गया. और why it is mastoid retractor? because it is used during mastoid surgery, so when we drill the Is mastoid, it used for retracting the no, mastoid? sir. No. Then why it is known as mastoid retractor? It's a misnomer. It's never ever should be named as mastoid retractor. Mastoid is a bone. If you retract it with this, you can't even retract it with this. Correct? So firstly, mastoid retractor is used for retracting the Tissues there. tissues over the mastoid Mastoid. during mastoid operation. Correct? और कहाँ पर यूज होता है? होता है during thyroidectomy or during tracheostomy. To retract, it is to retract. It is nothing to more than that. Wherever retraction is required in the very small area, you can retract it. Correct? So tracheostomy, thyroidectomy can be used for retracting. Here also for used for retracting. Correct? Acha. Now, so this is Mollison's hemostatic self-retaining mastoid retractor with 2 prongs. हो गया? पूरा नाम बोलना है. अच्छा. टंग डिप्रेसर भी है मगर वो दिखाऊंगा नहीं. वो दिखने का कुछ नहीं है. এটা কে দিয়েছে? এটা কবে থেকে দেয় তোদেরকে পরীক্ষায়? তুমি বলছো না নাম क्या? हार्टमैन सोरेल्स. Sorry for this. এটা हार्टमैन सोरेल्स प्रॉब्लम. ठीक है. Nothing to do. Sorry for that. अच्छा अब ये दोनों कौन सा क्या है? So ये Killian's neural मार दूंगा. এটা হার্টম্যান हाँ. আর এটা টিনেজ এটা हार्टमैन এটা টিনেজ টিনিস. So this is Tilly's nasal dressing forceps. ড্রেসিং पूरा नाम बोलना होगा. প্যাকিং Tilly's forceps नहीं. Tilly's nasal dressing or nasal packing forceps whatever. And this is Hartmann's nasal dressing or nasal packing forceps. दोनों में से हाँ. দুটাই নেজেল दोनों में फर्क क्या है? कैसे प्रेजेंट होंगे? आगे का टिप से पता এখানে वो গ্রুপ olive আছে pointed है. হ্যাঁ ये टिप ऑलिव पॉइंटेड है उसके साथ यहाँ पर. और क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है. ये बड़ा भी हो सकता है. ये स्क्रू जॉइंट है. ये बॉक्स जॉइंट है. আচ্ছা হ্যাঁ ये स्क्रू जॉइंट है. ये बॉक्स जॉइंट है. ये टिलीज फॉर्सेप्स है. यहाँ पर कोई ऑलिव पॉइंटेड टिप नहीं होता. यहाँ पर ऑलिव पॉइंटेड टिप्स होते हैं और ये हार्टमैन फॉर्सेप्स. करेक्ट हो गया. So what is the use of having one in box joint and another the screw joint? स्क्रू जॉइंट का कारण क्या है? देख के बताऊंगा अगर कुछ है. मुझे तो पता नहीं. इस जन्म में तो काट दिया. ये ऑलिव पॉइंटेड क्या है उसके लिए है मतलब इससे जनरली हम लोग वो Nasal ये नज़ल पैकिंग वगैरह करते हैं. इससे भी पैकिंग किया जा सकता है मगर पैकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इंजरी की चांस होता है बिकॉज ऑफ दिस হ্যাঁ pointed tip. Okay, but this is actually being used more for foreign removal. Grip is more fishbone removal. This can be done with this. But fishbone के लिए ये नहीं होता. Fishbone removal के लिए Hartmann's forceps, not Tilly's forceps. So how we can use such short size forceps to remove foreign body like from the fishbone? अगर बच्चे का मुंह छोटा है घुस जाएगा. अगर बड़ा है इसका बड़ा साइज मिलता है. What is this?
दिस इज लुक्स और लक्स वट एवर पंच बायोप्सी फॉरसेप्स, ठीक है, पंच बायोप्सी फॉरसेप्स। बायोप्सी लेने के लिए होता है। अच्छा। इससे किसी का बायोप्सी नहीं लिया जा सकता, ये कभी जुड़ता ही नहीं। तुम लोगों के लिए सब टूटा फूटा सामान मिलता है, डोंट वरी। इससे किसी का बायोप्सी नहीं हो सकता। नेजल सेप्टम डिस्लोकेट टाइप यूज क्या? मतलब नेजल बोन ये? सेप्टोप्लास्टी में नहीं, दिस इज ओनली फॉर बायोप्सी टेकिंग फ्रॉम मास, फ्रॉम समवेयर इन द मास, नथिंग मोर देन दैट। ये क्या है? এটা কবে থেকে তোদেরকে তাই আমি বুঝতে পারছি না। मेरे को 3 years मेरे को पेरियोस्टल एलिवेटर है, इसे अभी रखो, बाद में देखूंगा ये कौन पढ़ाता है अंडर ग्रेजुएट को, मुझे पता नहीं, जो भी हो। ये 3 years मेरे को पेरियोस्टल एलिवेटर होता है, ठीक है। इससे वो जो सेप्टोप्लास्टी या एसएमआर के वक्त जो मेरे को पेरियोस्टियम को एलिवेट करना होता है वो किया जाता है। किसी भी जगह पे मेरे को पेरियोस्टियम एलिवेट किया जाता है, ऑर्थोपेडिक में भी नो प्रॉब्लम, बट ओके अभी यहाँ पर अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टॉन्सिलेक्टोमी की है, ठीक है। अच्छा, टॉन्सिलेक्टोमी के अच्छा पहली बात এই তোদেরকে ভালো কবে থেকে দিবে, এটা ভাঙাটা ছিল, হ্যাঁ ভালো দিয়েছে, এ ভাই ভাঙাটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, এটা ভাঙা ছিল। আমি সেই জন্য বলতে যাচ্ছিলাম এটাকে কোনোদিন এমনি করে রেখে পরে ছেড়ে দিস না, নাহলে এটা দিকে পরে স্যারের পায়ে পড়বে, ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, তো এটাকে ঢোকায় কীভাবে, এটা কি জিনিস? डैविड्स माउथ गैप বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ, ওকে বয়েল ডেভিস মাউथ গ্যাগ ইউজ কী করে করে? इसको टंग डिप्रेस करने के लिए और माउथ को ओपन करने के लिए ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, और इसके साथ एक ट्राइपॉड स्टैंड टाइप का कुछ होता है वो भी उससे- देते हैं परीक्षा में, लेकिन यहाँ पर है नहीं, क्यों नहीं दिया पता नहीं, जो भी हो वो देते हैं, वो देते हैं, ठीक है। मेजरॉन्स रॉड भी दिया जाता है और वो बाइपॉड भी दिया जाता है। अच्छा, तो এটাকে লাগাবো কি করে? सर ऐसे इंगेज करना होगा, मतलब पीछे से मत रिकॉर्ड करने को, आई एम जस्ट ट्राइंग। ये घुस गया अंदर, ठीक है। अभी भी टूटा ही, अभी भी टूटा ही, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप कहाँ से आ गया इसमें पता नहीं, लेकिन टूटा अभी भी है, डोंट वरी। अच्छा टूटा ही है, डोंट वरी, इसे पकड़े रहना है परीक्षा के वक्त। अच्छा सर ये फिक्स कैसे होगा, मतलब किसी को कम घुसाने का जरूरत पड़ेगा, किसी का ज़्यादा या फिर माउथ ज़्यादा रिट्रैक्ट तुम्हें पेशेंट के मुंह में ये घुसाने के लिए नहीं बोलेंगे, डोंट वरी, हाँ मतलब फिर मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसे पकड़ के रखना पड़ना, ये गिर जाएगा। ये टूटा फूटा सामान ही मिलता है तुम लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके স্যার এটা একবার বলে দেন কি ফাংশন। বলছি তাহলে প্রথম জিনিস হচ্ছে এটা কোন দিকে লাগবে, এটা কোন দিকে, এটা কোন দিকে, ये इंसाइजर के साइड पे हाँ। और ये टंग डिप्रेस ये करने टांग के लिए है इसकी साइड में। तो फिर ये छोटा साइड इधर को जाएगा, ये इधर को आएगा, फिर इसे ऐसे खोलना होता है, ठीक है। पहले जब घुसाना है तब इसको यहाँ पर प्रेस करना होता है, यहाँ का तो टूट गया है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर घुसाना, এই আমি যদি এমনি করে রাখি এটা এই যাচ্ছে না, এই ঢোকালাম, ঢুকে গেল, যাচ্ছে এই এবারে ফিক্স হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী আমি এখন কোনো ভয় ছাড়বো না, ঠিক আছে। ওকে এবারে যখন খুলবি তখন কি করবে, মানে যখন মুখটাকে খোলার প্রয়োজন হবে তখন এই আমার তো মুখের ভেতর দিক দিয়ে টানতে পারবো না, এইখানটায় প্রচুর ফ্রিকশান আসবে, ওখানটাই ভাঙা, নাথিং টু ডু। তো মুখটা উঠবে, ঠিক আছে, উঠলো, এই মুখ খুলে রয়ে গেল, ঠিক আছে।
दिस इज बॉइल्ड डिफिश माउथ गैग, क्या स्टेबल है? बॉइल्ड डिफिश माउथ गैग, करेक्ट, विथ टंग डिप्रेशन. हो गया. টনসিলেক্টমি কে ইউজ होता है. দুদিকে দুটো বাইপড নেব, গ্রাফিন্স বাইপড ঢোকাবো, ঝুলবে. আর বাইপডগুলোকে আমরা যদিও পেশেন্টের বেডের উপরে রাখি নিয়ম অনুযায়ী মেজারন স্লটের উপরে. ঠিক আছে, তো মেজারন স্লট বলে একটা বস্তু হয়, মেজারন স্লটের উপরে রাখতে হয়. আর দুদিক থেকে দুটোকে টান নিলাম, দুটো যে গ্রাফিন্স বাইপড তার সেন্টারের পজিশনে, মানে দুটো দিকেরই সেম রিং, দুটো দিকেরই সেম রিংয়ের ভিতরে এটাকে ঢোকাতে হবে. হোয়াট এভার. তো এখানে তো একটা দুটো তিনটে চারটে রিং আছে. আচ্ছা ঠিক আছে, না এই একটা দুটো তিনটে চারটে রিং আছে, ওয়ান থেকে দেখতে ছেড়ে দিন. রেফারেন্স বাইপড, একটা দুটো তিনটে চারটে রিং, একটা দুটো তিনটে চারটে রিং. ঠিক আছে, তুই যখন এটাকে রাখবি তখন ধর একটা দুটো তিনটে চারটে রিং, এই রিংটা মানে আমি সেম রিংয়ের পজিশনে, এটারও সেকেন্ড রিংয়ের পজিশনে এটাকে এইভাবে ঝুলাবো. এইটাকে এইখানটাতে এইভাবে ঝুলাবো ভেতরে ঢুকে, বুঝতে পারলি? ইভেন নিচে যে মেজারেন্স রডটা থাকবে তারও সেম পজিশনে ঢোকাতে হবে. এটার যদি ফার্স্ট মানে হোলে ঢোকাস, এটারও ফার্স্ট হোলে ঢোকাতে হবে. ঠিক আছে, এইটার এই দুটোর সেম রিং, তাছাড়া স্টেবল হবে না. কারেক্ট? এটা গেল. তাহলে আমার রেফারেন্স বাইপড গেল, মানে ওগুলো গেল. আচ্ছা, এবারে এটা কি জিনিস? এটাও ভাঙা অ্যাজ ইউজুয়াল, নাথিং টু ডু. ये क्या है? दिस इज नेगस नॉट टायर. और ये क्या है? डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स. ये डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स है, ये नेगस नॉट टायर है. करेक्ट? टॉन्सिलेक्टमी की स्टेप्स क्या है? टॉन्सिलेक्टमी स्टेप की পরে বলছি না. যাই হোক, এটা টনসিলেক্টমির টাইমে টনসিলটাকে হোল্ড করতে টনসিলটাকে এইভাবে টেনে ধরতে. ঠিক আছে, টেনে ধরতে ইউজ হবে. এটা কি জিনিস? নেগাস নট টায়ার. নামেই বলে দিচ্ছি, নট টায়ার. কীভাবে হয়, কী করে? নটটাকে টাই করে. কারেক্ট? সুতরাং ওটা পদ্ধতি আছে. আচ্ছা, এটা কি জিনিস? পরে বলছো. এটা কি জিনিস? एडेनॉइड टिश्यू हटाने के लिए. हाँ, इसका नाम है सेंट क्लेयर थॉमसन एडेनॉइड क्यूरेट विथ, क्यों बोलते हैं पता नहीं, किसका केज की बिना मिला है आज तक पता नहीं, लेकिन हाँ विथ केज. विदाउट केज क्या होता है मुझे पता नहीं, होता भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोलते हैं नाम में है केज, तो ये केज है, ये केज है, इसे खोला जा सकता है. तो फिर दिस इज सेंट क्लेयर थॉमसन एडेनॉइड क्यूरेट विथ केज. ये केज है. करेक्ट? लग गया. खोल के कोई टिश्यू नहीं लेता, डोंट वरी. तो फिर ड्यूरिंग एडेनॉइडेक्टमी हाउ टू होल्ड इट? लाइक अ डैगर. लाइक अ डैगर. ठीक है, ये भी टूटा फूटा है. तो फिर इसे बीच अंदर जाके, पूरा ब्लाइंड प्रोसीड्योर है, अंदर जाके ऐसे करके खींच के निकालना. करेक्ट? डोंट वरी, किसी को लगता नहीं उनको GM है. ठीक है, ओके.
तो फिर दिस इज एडेनॉइडेक्टोमी. सो दिस इज सेंट क्लेयर थॉम्सन एडेनॉइड क्यूरेट विथ केज. दिस इज डन. Last, these two things are there. One is metallic tracheostomy tube, one is normal PVC tracheostomy tube, correct? This is Portex tracheostomy tube and this is Fuller's tracheostomy tube. Fuller's metallic tracheostomy tube. ये इसका इनर ट्यूब है, करेक्ट. ये आउटर ट्यूब है, करेक्ट. ये अभी यूज नहीं होता मगर तुम लोगों के एग्जाम में. ओके. और ये दिस इज पोर्टेक्स पीवीसी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब. अभी इसका पार्ट्स क्या क्या है? दिस आर द टू फ्लैंजेस, करेक्ट. दिस इज द ट्रैकेस्टोमी आउटर ओपनिंग. दिस हैज, अच्छा रुको थोड़ा सा, क्या এটার এমনি অবস্থা কে করলো? সব ভাঙা ফোটাগুলো তোদেরকে দিচ্ছি. আচ্ছা, তো এটাও দেখানো হয়ে গেলো. এটা গ্রিপ বেশি হয়, সো ফেস বোন রিমুভালের কাছে এটা কাজে লাগে, ওটা কাজে লাগে. যাও, এটা অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ সাম মানে ऑब्टूरेटर एक्चुअली, बट ये टूटा है सामने का पोर्शन. होता है कुछ होल्ड करने के लिए नहीं, ऑब्टूरेटर घुसाने के लिए अंदर. अच्छा. ट्रैकेस्टोमी ट्यूब घुसाने के टाइम में फर्स्टली प्राइमरीली ये होता है, घुसाने के बाद इसको आउट करना होता है ना. तो अभी ये नहीं है, इसका माथा नहीं है, ये टूटा है इसीलिए. মানে স্যার এটাকে অবস্ট্রাক্ট করার জন্য এটাকে ঢোকানো হয়। ঢোকাবার টাইম, যখন আমি ট্র্যাকেস্টোমিটাকে ঢোকাবো, টিউবটাকে যখন ঢোকাবো, তখন প্রাথমিকভাবে যদি আমার এই জায়গাটা না ঢুকতে চাই, সেই জন্য এইটা গাইড ওয়্যার হিসেবে কাজ করে. আচ্ছা। মানে আমি এই জায়গাটাতে এই এবার একে ঢোকাবো কী করে? ঢুকে পুরো এখানে চলে আসবে। যাই হোক না কেন এটাকে এই, ঠিক আছে, যাই হোক না কেন ঠিক আছে, এটা এইভাবে ঢুকে থাকে. আমি এমনি করে ঢোকাবো, তাহলে আমি যখন ট্র্যাকেস্টোমি টিউবটা ঢোকাবো তখন আমার এটা, আচ্ছা এইটা কিন্তু নাই, আমার কিন্তু কী বলে সেক্ষেত্রে এইটা কাজে লাগে. কিন্তু যখনই ট্র্যাকেস্টোমি টিউবটা ঢোকালাম তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাকে বের করে দেবো টেনে. ব্লক তো, আমাকে তো পেশেন্টকে শ্বাস নেওয়াতে হবে, তাই না? তারপরে আমি এটাকে বের করে দেবো, কারেক্ট. ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে তোর এই গেল. আচ্ছা, এটা গেল. আর এটার কী নাম? এটা ইনফ্লেটার. তাহলে এগুলো ফ্ল্যাঞ্জেস, এটা আউটার ওপেনিং, ইনার ওপেনিং, ইনফ্লেটার. এটা কাফ না, এটা কাফটাকে ইনফ্লেট করতে কাজে লাগে. মিন্স ছোটো আছে, এয়ার নিয়ে এই দিয়ে এই, মিন্স কাপ ইজ গেটিং ইনফ্লেটেড, কারেক্ট. কাপ ইজ ইনফ্লেটেড, তাহলে আমার দিস ইজ ইনফ্লেটার, দিস ইজ দ্য কাফ, কারেক্ট. দুটো আলাদা জিনিস. এটা কাফ না, এটা ইনফ্লেটার, এটা কাফ. হলো? আচ্ছা, তাহলে আর একটু করবো. এটা ইনফ্লেটার, এই যেটা ঝুলছে এটা ইনফ্লেটার, এটা কাফ, এখানে যেটা ফুললো এটা কাফ, ঠিক আছে. আচ্ছা, প্রাথমিকভাবে ওটির পরে কাফ টিউব দেওয়া হয়, তার কারণ এয়ার লিক যাতে না হয়, ঠিক আছে. তারপরে সেটাকে আনকাপ